भारतीय नववर्ष स्वागत समिती आणि पर्सिस्टंट सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड या सर्वांच्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। भारतीय नववर्ष येत्या वर्षप्रतिपदेला सुरू होत आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येत आहे। मी आमचे संपादक श्री शैलेश पांडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे प्रमुख वक्ते माननीय रामभाऊ पुजारी, भारतीय नववर्ष स्वागत समितीचे संयोजक श्री अनिल सांबरे आणि पर्सिस्टंट सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे नागपूर केंद्राचे प्रमुख श्री आनंद औरंगाबादकर या तिघांनाही व्यासपीठावर सन्मानपूर्वक आणावं। आपण सर्व मुख्यतः माननीय रामभाऊ पुजारी यांचं व्याख्यान ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आला आहात। फक्त समारंभाच्या काही प्राथमिक औपचारिकता असतात त्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला थोडा वेळ द्यावा लागेल। भारतीय नववर्ष म्हणजे वर्षप्रतिपदा या निमित्ताने आणि केवळ नागपुरातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर दरवर्षी मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, शोभायात्रा काढल्या जातात, वेगवेगळ्या प्रकारची व्याख्यानं किंवा प्रबोधनाची कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि त्या सर्वांचा हेतू की आपली जी भारतीय कालगणना आहे हिचं महत्त्व अधोरेखित व्हावं। आणि त्याच भूमिकेतून आम्ही जेव्हा एकत्र आलो, आमचे मित्र अनिल सांबरे त्यांनी या कार्यक्रमाचं सूतोवाच केलं। लोकशाही वार्तालाही हा कार्यक्रम आवर्जून घ्यावा असं वाटलं आणि त्यानंतर आम्ही या अतिशय देखण्या सभागृहाचे प्रमुख श्री आनंद औरंगाबादकर यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांनी अतिशय तत्परतेने हे सभागृह या कार्यक्रमासाठी आपल्याला वापरायला दिलेलं आहे। आपण आता माननीय रामभाऊंचं व्याख्यान ऐकणार आहातच। तत्पूर्वी स्वागताचा कार्यक्रम एक आपण छोटासा करूया। मी आमचे सहकारी श्री सारंग चव्हाण यांना विनंती करतो की त्यांनी भारतीय नववर्ष स्वागत समितीचे संयोजक श्री अनिल सांबरे यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। आमचे अध्यक्ष श्री श्रीकांत भांगडिया या कार्यक्रमात थोड्या वेळाने सहभागी होणार आहेत। एक महत्त्वाचं काम असल्यामुळे ते बाहेर गेले आहेत, पण ते लवकरच इथे येतील आणि व्याख्यानाचा लाभ घेतील। मी आमचे दुसरे सहकारी श्री अजय कलपल्लीवार यांना विनंती करतो की त्यांनी श्री आनंद औरंगाबादकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। आमचे संपादक श्री शैलेश पांडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे प्रमुख वक्ते माननीय रामभाऊ पुजारी यांचं शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करावा। या भारतीय नववर्षाच्या निमित्ताने श्री अनिल सांबरे यांचं नचिकेत प्रकाशन यांच्या वतीने एक दिनदर्शिका तयार करण्यात आलेली आहे। मी माननीय रामभाऊ पुजारी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्या दिनदर्शिकेचं विमोचन करावं।
ही दिनदर्शिका आपल्याला श्री अनिल सांबरे यांच्याशी संपर्क करून प्राप्त करून देता येईल. आपण सगळे माननीय रामभाऊंचं भाषण ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात. रामभाऊंबद्दल जो काही परिचय व्हायचा आहे तो त्यांच्या व्याख्यानातून होणारच आहे, परंतु त्यांचा अल्प परिचय करून देणं हेही एक समारंभाची औपचारिकता म्हणून माझं कर्तव्य आहे. रामभाऊ मूळचे कामठीचे राहणारे. त्यांचं बालपण शिक्षण कामठीमध्ये झालं आणि त्यानंतर नागपूरच्या गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकमधून त्यांनी पदविका घेतली आणि त्यानंतर ते पाटबंधारे खात्यामध्ये उपअभियंता म्हणून रुजू झाले. 37 वर्षेपर्यंत त्यांनी त्या पाटबंधारे खात्यामध्ये काम केलं. त्यांचं पद जरी उपअभियंता असलं तरी त्यांचं त्या खात्यामधलं कार्य आणि निवृत्तीनंतरचंही कार्य असं आहे की त्यांना खरोखर मुख्य अभियंता हे पद दिलं पाहिजे एवढी योग्यता रामभाऊंची आहे. त्यांनी आयुर्वेदाचं अध्ययन केलं, संस्कृतचं अध्ययन केलं. साधारणतः भारतीय संस्कृतीशी जुळलेले जे जे विषय आहेत त्या विषयांचं आणि मुळात जाऊन संशोधन केलं. वरवरचं संशोधन नाही केलं, मुळात जाऊन संशोधन केलं आणि ते तर्काच्या आधारावर, बुद्धीच्या आधारावर त्यांना जे पटलं तेच ते लोकांसमोर सांगण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. अनेक संस्थांशी त्यांचा सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून संबंध आहे. नागपुरातले गो ग जोशी नावाचे एक संशोधक वृत्तीचे गृहस्थ नागपुरात होऊन गेले. त्यांच्या स्मरणार्थ जे प्रतिष्ठान गो ग जोशी स्मृतिशिल्प प्रतिष्ठान, त्या प्रतिष्ठानला नावारूपाला आणण्याचं काम रामभाऊंनी केलेलं आहे. संस्कृत भारतीचे ते पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. आयुर्वेदाचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे आणि मुख्य म्हणजे रामभाऊ त्याच लोकांना औषध सांगतात किंवा सल्ला देतात की यांचं हे कार्य लक्षात घेऊन त्यांना जर महामहोपाध्याय ही उपाधी दिली तर ती उपाधी निश्चितच शोधून दिसेल. असे माननीय रामभाऊ हे आपल्यासमोर आता आपलं प्रबोधन करणार आहे. भारतीय कालगणनेची वैज्ञानिकता हा त्यांचा विषय आहे आणि त्यावर ते बोलणार आहेत. तत्पूर्वी आपण सगळे या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. पर्सिस्टंट सभागृह आनंद औरंगाबादकर आणि त्यांच्या सहकार्याने आम्हाला इथे उपलब्ध करून दिलं. इथल्या सगळ्या व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करून दिल्या. त्याबद्दल पर्सिस्टंट कंपनीचाही मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि माननीय रामभाऊंना आपलं वक्तव्य सुरू करण्यासाठी विनंती करतो. धन्यवाद. नमस्कार. नमो नमः. नमस्सभाये. येत्या 8 दिवसामध्ये आपण सर्व गुढीपाडवा साजरा करणार आहोत. या गुढीपाडव्याला जे विशेषण लावलं गेलेलं आहे त्या विशेषणापासून पुढे जे काही मला माहिती आहे, ज्याचं मी संकलन केलेलं आहे, जे मला समजू शकलं ते सगळं आपल्यासमोर प्रस्तुत करणार आहे. तत्पूर्वी माझ्या काही मित्रांनी मला सूचना केली की सर्वांना कळेल म्हणून प्रयत्न करेन. अनेक लोकांची अशी इच्छा आहे की हिंदीमध्ये तुम्ही बोलावं, राष्ट्रभाषेचा ही सन्मान होईल आणि सर्वांना कळेल. मराठी सर्वांना कळणार नाही. आत्मीय बंधो, वैसा मेरा जो शिक्षा दीक्षा है वो बनारस में हुई थी, इसलिए हिंदी में बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रतिकूल तो नहीं है मेरे स्वभाव के, परंतु हाँ ज़रूर कि विगत 40 वर्षों से मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो फिर महाराष्ट्रीय भाषा की छाप जिसको बोलते हैं मराठी में, वो अंकित हो जाती है मेरी बातों में. तो जैसे महामना पंडित राम गोपाल जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हैं,
वो हिंदी भाषा के आशु कवि हैं, तो कुछ व्याकरण की शायद विकृतियां मेरे भाषण में आवेगी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल जो अपनी काल गणना के अनुसार हम चैत्र सुदी 1 के बारे में जो कहते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो ऐसा है कि हम ब्रह्मांड के द्वितीय परार्ध में हैं। तो परार्ध का अर्थ ये होता है कि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की मानी गई, तो ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु गत हो चुकी है और उनके 51वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। परंतु आप सभी लोगों को थोड़ा सा विस्मय होगा कि वो 51वां साल जो है उसका पहला दिवस जो है वो अभी चालू है। पहला दिवस, द्वितीय परार्ध का पहला दिवस। और ये पहला दिवस कब शुरू हुआ था? तो ये कलियुग के प्रारंभ में शुरू हुआ था। 5115 साल हमारे हो गए हैं, ब्रह्मा जी का पहला दिवस चल रहा है। तो द्वितीय परार्ध में ब्रह्मा जी के पहले दिवस पर हम हैं। उसमें दिवस में भी मनवंतर होते हैं, तो वो जो मनवंतर हैं उसमें हम 28वें मनवंतर में अभी प्रवेश कर चुके हैं। अष्टाविंशतितमे युगे बौद्धावतारे, ऐसा हम जो कहते हैं, उसमें 3 युग जो हैं वो बीत चुके हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, ये 3 युग समाप्त हो चुके हैं और कलयुग का प्रारंभ होते होते 5115 साल आज हुए हैं। उसके लिए जो विद्वान लोगों की गणना है उसके अनुसार 5115वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो शक है, ये संवत्सर का जो नाम है वो युधिष्ठिर जी के नाम पर माना जाता है। वैसा अगर आपने भारतीय काल गणना के सारे ग्रंथ अगर देखें तो उसमें युधिष्ठिर जी का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु हम युधिष्ठिर शक को क्यों माने, ये विषय मेरे भाषण में आगे आएगा ही। तो ये इस प्रकार, और इस आने वाले संवत्सर का जो नाम है, हर एक संवत्सर को षष्ठी संवत्सर पद्धति है हमारी, 60 संवत्सर होते हैं। तो उसमें ये अभी विजय नाम का संवत्सर अभी आगामी 8 दिन में शुरू होने वाला है। वस्तुतः आज नंदन नाम संवत्सर में हम लोग हैं। 8 दिन के बाद वो विजय नाम का संवत्सर शुरू होगा। ये कालगणना जो है, युगाब्द कालगणना, वो युग से शुरू होती है। परंतु परार्ध कालगणना भी हो सकती है, मनवंतर कालगणना भी हो सकती है, ब्रह्मा जी के दिवस की कालगणना भी हो सकती है। तो उसका सारा चित्र जो है कि हमारे एक क्षण से जो त्रुटि मानते हैं हम लोग, हमारे यहाँ जो कालगणना की पद्धति है, उस कालगणना की पद्धति में छोटे से छोटा अंश जो है काल का, वह त्रुटि है। और महत्तर, जिसको महती कालगणना जो है, वो ब्रह्मा जी की एक आयु है 100 साल की। और यहाँ तक हम लोग कालगणना, हमारे प्राचीन मनीषी जो हैं यहाँ तक कर सके, किए। उन्होंने उनकी जो कालगणना है वो लिखी और युगों युगों से उस पर कितने परिष्करण हुए होंगे बता नहीं सकते। क्योंकि विद्वानों में ये हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ त्रुटियां वो जरूर खोजते रहते हैं और त्रुटियों के बाद में उसका परिशोधन भी होते रहता है, परिष्करण भी होते रहता है। जैसे अंग्रेजी जो संवत्सर है, जिसको हम 2013 कह रहे हैं अभी फिलहाल, जो ईसा मसीह के नाम से शुरू किया गया था। विक्रम संवत है जो महाराजा विक्रम के नाम से जाना जाता था। शालिवाहन, जिसका हमारे महाराष्ट्रीय पंचांगों में उल्लेख है, उनका भी एक विशिष्ट काल जो है वो है। और उस काल में जो त्रुटियां पाई गई उसका संशोधन और परिष्करण करते आ रहे हैं हम लोग, हो रहा है वो परिष्करण। परंतु ये जो प्राचीन काल गणना जो है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित की है ग्रंथों में, अनेकानेक ग्रंथों में की गई है। यजुर्वेद में इसका बहुतायत से उल्लेख है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसका उल्लेख आता है। तो उसमें परिष्करण करने के सारे प्रयास विद्वानों के विफल हुए हैं, क्योंकि वो इतना प्रचंड, उसकी व्याप्ति इतनी प्रचंड है कि हम दांतों तले उंगली ही दबा सकते हैं, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं। या और अच्छे शब्दों में कहा जाए
तो उसके सामने नतमस्तक होते हैं और कुछ नहीं। तो उसी काल गणना के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले हमारी जो प्राचीन काल गणना है उसका विवरण दूंगा। सर्वप्रथम जब ये विषय मुझे कहा गया कि आपको प्राचीन काल गणना की वैज्ञानिकता जो है उसके बारे में बोलना है, तो वैज्ञानिकता का अर्थ क्या होता है, किसे कहें हम वैज्ञानिकता?